Okay, hari ni kita sambung untuk further integration on integrating power of trigo function. Okay, power dia Okay, so sebenarnya kita dah buat pun, dah pernah jumpa pun. So ni kita refresh aja. So kita tengok first case adalah untuk sin and cosine. Okay, first case untuk n kuasa ganjil. Okay, n odd. Okay, so kita ada sin power n, kita nak integrate sin power n ataupun cos power n, kuasa ganjil. Okay, untuk kuasa ganjil kita akan sentiasa guna identity yang ni, sin square x plus cos square x equal 1. Okay, so kalau sin square kita gantikan dengan 1 minus cos square. Okay, so kalau cos square kita gantikan dengan 1 minus sin square. Macam tu lah. So kita ubah suai daripada sini. Okay, so kita ganti ini ataupun kita ganti ni lah. Okay, then kita buat integration by substitution. Okay, ni case pertama ni yang paling simple, yang paling senang kalau awak tengok. Okay, example first kita ada sin cube x. Kita nak integrate sin cube x. Okay, so sebenarnya bila kita ada kuasa ganjil tadi, kita guna identity tadi. So kita split off one factor. Okay, sekarang kita ada, sebab sin kuasa 3, so kita pecahkan jadi sin kuasa 2 dan sin kuasa 1. Okay, so kalau kita ada sin kuasa 5, okay, kita akan pecahkan macam mana? Split off one factor. Okay, maksudnya kita ada split off satu yang sin kuasa 1. Okay, so dekat sini nanti yang tinggal adalah sin power 4 lah. Okay, macam tu. Okay, so kat sini sin square, sin power 2. So kita terus je ganti dengan dia punya identity 1 minus cos square. So kalau macam ni kita ganti dengan 1 minus cos square sebab yang ni baru sin square, kan? Sin square baru dapat sin power 4. Okay, macam tu. Okay, so dekat sini kita ambil substitution u equal cos yang kat dalam ni. Kita ambil jadi u. Tapi bukan ambil u cos square, kita ambil cos saja. So bila u cos, du dx kita ada negative sin x. So kalau kita nak ganti dx dekat sini adalah du over negative sin x. Okay, kita dah buat substitution. So dekat sini kalau kita gantikan 1 minus cos square adalah 1 minus u square. Kita ambil u as cos. Kemudian sin x dx. Sin x dx adalah equal negative du. Macam tu. So sebab tu kita dapat dekat sini negative 1 minus u square du. Okay, so kita punya integration sekarang dah dalam simpler form, dalam bentuk u. Okay, so terus saja integrate 1 kita akan dapat, kita dapat u, integrate u square kita dapat u power 3 over 3 plus c. Okay, so ni kita darabkan dengan negatif dekat luar, so kita dapat negatif u plus u cube over 3 plus c. Gantikan semula u dengan cos x. Okay, macam tu je. So kita tengok example yang kedua. Kalau macam tadi kita ada sin cube, so sekarang kita ada nak integrate cos power 5. Okay, so dia punya method sama je macam tadi. Kita split off one factor. So kita ada, kalau kita nak split off one factor of cos 2x power 1, so yang tinggal kat sini adalah cos power 4 2x. Okay, so cos power 4 adalah cos square 2x square. Dah?
Okey, cos square kita ganti dengan 1 minus sin square 2x square, jangan lupa ada lagi kat sini, cos 2x. Okey, so yang mana satu kita nak buat as substitution u? Okey, kita akan ambil u as sin 2x. Ini jangan ambil square dia, kita ambil sin aja. So du dx, kita differentiate sin, kita dapat cos, so kita ada 2 cos 2x. Okey, so kat sini cos 2x dx kita boleh ganti dengan du over 2 tadi. Okey, so kalau kita buat daripada sini, so kita ada integration 1 minus sin, kita ganti dengan u square cos 2x dx is du over 2. Okay, 1 over 2 keluarkan 1 minus u square du. Okay, so dah bentuk dalam lebih mudah, simpler form 1 minus u square. Okay, yang ni awak memang kena expand dululah, expand. So kalau expand kita jadi apa? 1 minus 2u power 2 plus u power 4 du. Okay, dan integrate je macam biasa. Okay, integrate 1 kita dapat u, sekarang integrate over u kan. So 2u power cube over 3 plus u power 5 over 5 plus c. Okay, dan ganti balik u dengan sin 2x. Boleh? Tak ada masalah lah Okay. Okay, next untuk second case kita ada sin and cos power n, which is n even. Okay, power genap. Okay, untuk power genap, kuasa 2, kuasa 4, kita guna trigo identity yang ini. Okay, so daripada trigo identity yang ini, kita akan gantikan sin square dengan 1 over 2 1 minus cos 2x, cos square dengan 1 over 2 1 plus cos 2x. Okay, so kat sini kita tak ada split off one factor, kita terus je ganti. Sebab contoh kalau sini power 2n ni power genap apa-apalah, sin kuasa 2, sin kuasa 4. So kita terus je ganti sin kuasa 2, and then kita powerkan lagi, depends kepada berapa power yang ada lah ikut soalan. Okey, okey, contoh kita tengok example 4, sin square 3x. Okey, sekarang sin kuasa 2 even number. Okey, so tak ada split of one factor, terus je kita ganti sin square dengan 1 over 2 1 minus cos 2x. Okey, so dekat sini kita ada 3x, jadi kita ada 2 darab dengan 3x lah. Okey, sebab identity dia sin square x 1 over 2 1 minus cos 2x. So ni kalau x, dia jadi 2x. So kalau 3x, dia akan jadi 6x lah. Okey, so dah ganti. Kat sini je dia punya yang awak kena ingat, dia punya trik dia. So integrate 1, sekarang kita integrate over x, so kita dapat x. Integrate cos 6x, so kita dapat negative sin 6x over 6. Okey, untuk sin square, untuk kuasa 2 masih okey lagi. So kita tengok macam mana kalau untuk kuasa 4. Okey, kalau example 5 cos power 4, so kat sini adalah cos power 2 lagi. Okey, so kita ganti untuk cos square, kita ganti dengan
1/2 1 plus cos 2x. Okey, kat sini x akan jadi 2x lah. Okey, semua sekali power 2. Sebab ada power 2 dekat luar. So power 2 lagi. Okey. So 1/2 power 2 kita boleh keluarkan. Okey, 1/2 power 2 kita boleh keluarkan constant dia 1/4. So sekarang yang dalam 1 plus cos 2x. Yang ni still lagi ada power 2. So yang ni nak tak nak awak kena expand. Kena expand lah Okay, 1/4 dah kat luar. So bila kita expand kita ada 1 plus 2 cos 2x plus cos square 2x dx. Okey, ni kita dah expand. Okey, bila kita expand dalam ni still ada cos square power 2 genap. So kena ganti lagi sekali dengan kita punya identity untuk kuasa genap. So kita tengok, kita ganti lagi cos square 2x dengan 1/2 1 plus cos 2. Kalau sebelum ni x akan jadi 2x, 2x akan jadi 2 times 2x. Okey, dx. Okey, jadi apa ni? So kita ada 1 plus 2 cos 2x plus 1/2 plus 1/2 cos 4x dx. Okey, 1 dengan 1/2 boleh combine. Okey, dan kita ada lagi kita ada 2 cos 2x 1/2 cos 4x. Okey, kita buat Okey, kita sambung 1/4 integration of 1 plus 1/2 3/2 plus 2 cos 2x plus 1/2 cos 4x. Okey, baru boleh integrate 3/2 kita akan dapat 3/2x plus integrate 2 cos 2x, integrate cos akan dapat sin 2 sin 2x over 2. Okey, integrate cos 4x kita akan dapat sin 4x over 4 plus c. Okey, 3/2x, ini tinggal sin 2x, ini akan jadi 1/8 sin 4x plus c. Okey, boleh kan? Senang je. Next, untuk third case kita ada sin darab cos. Okey, ada dua-dua. Kalau tadi single je kan, sin saja atau cos saja. So sekarang kita ada sin kuasa m darab cos kuasa n. Okey, untuk third case ni salah satu daripada m ataupun n ni ada nombor ganjil, odd. Okey, so kalau ada odd kita lebih berminat nak gantikan yang odd tadi berbanding kepada yang genap. Okey, yang mana-mana satu yang ganjil kita split off one factor. Sama macam kita buat ganjil tadi.
Yang genap, contoh yang ni, kalau yang ni adalah sign yang kuasa ganjil, so kita split off ada sign kuasa 1. Yang genap ni kita biar je, sebab nanti kita akan ganti juga. Dan identiti yang kita gunakan adalah untuk identiti macam kita guna untuk buat ganjil tadi. Sin square plus cos square equal 1. Okey, ingat kalau ada yang ganjil atau genap, kita lebih berminat untuk gantikan yang ganjil. Itu lebih senang sebenarnya. Okey. So example 6 kita ada sin cube kuasa ganjil cos power 4 kuasa genap. So kita berminat nak ganti yang kuasa ganjil. So kuasa ganjil kuasa 3 kita split off sin kuasa 2 dan sin kuasa 1. Cos power 4 ni ikut je. Okey, yang kita ganti kat sini adalah sin square, akan ganti jadi 1 minus cos square x. Okey, yang ni ikut je, sin x cos 4x. Okey, yang kita nak buat substitution, yang kita dah ganti ni tadi, tapi kita tak ambil square dia, kita ambil cos saja. Sama macam tadi lah, kita ambil u cos x, so du negatif sin x dx. So kalau kat sini kita nak ganti 1 minus cos square adalah u square. Okey, cos 4 sin kita tinggal dulu, cos 4 adalah u power 4. Okey, sin x dx kita ada kat sini kan, sin x dx adalah du over negatif, so negatif du. Okey, ataupun macam ni lah, ganti dia sama je. So negatif bawa keluar, so kita ada 1 minus u square darab u power 4 du. So tak ada masalah, semua dah dalam sebutan u, tinggal darab aja dengan u power 4 ni. So kita ada u power 4 minus u power 6 du. Okey, integrate biasa je. So kat sini kita integrate u power 4 dapat u power 5 over 5. U power 6 akan jadi u power 7 over 7 plus c. Darab dengan negatif dekat luar, so jadi ini. Ganti balik u dengan cos x, dapat jawapan. Boleh kan? Okey. Okey, case keempat ataupun last case untuk sin and cos. Sekarang sin darab dengan cos yang mana dua-duanya kuasa genap. Okey, dua-dua kuasa genap, terpaksa kita guna untuk identiti yang kuasa genap yang tadi ni lah. Ini dua ni, dua-dua kita kena ganti. Okey, kalau kuasa ganjil tadi kita ganti yang dekat ganjil je kan. So tapi kalau kuasa genap, dua-dua kita ganti. Sin kuasa 2 ganti, cos kuasa 2 juga ganti, dan kena darabkan. Okey, ini yang sedikit remeh lah, receh sikit. Okey, so kalau kita tengok example 9, kita ada sin square darab dengan cos square. So saya dah cakap tadi, sin square kena ganti, cos square juga kena ganti. Okey, sin square ganti dengan 1 over 2 1 minus cos 2x, cos square 1 over 2 1 plus cos 2x. Okey, 1 over 2 1 over 2, buat keluar constant dia 1 over 4. Okey, yang dalam ni expand. Okey, kalau awak tengok expand dia adalah dapat, yang ni adalah dalam bentuk macam 1 minus a 1 plus a. So kita dapat 1 minus a square kan. Ingat lagi tak bentuk ni? Ataupun macam ni, a minus b, a plus b, kita akan dapat a square minus b square. So macam ni lah, sama lah tu, kita dapat ni. Ok, so kita dapat 1 minus cos square 2x. Ok, cos square, gantilah identiti dia yang untuk kuasa genap lagi sekali. Ok, so dekat sini 1 minus,
Kita dah ganti dengan identity dia. Kat sini adalah cos 2 darab dengan 2x. Kat sini kan sebab dia 2x, so dia akan jadi 4x. Okey. So sebenarnya kat sini kita ada 1/4, 1 minus 1/2 minus 1/2 cos 4x. Okay, so 1 minus 1/2 dapat 1/2. Dan yang ini negatif 1/2 cos 4x. Okay, barulah boleh integrate. Okay, nak integrate terus pun boleh, ataupun 1/2 keluarkan jadi 1/8. Tinggal kat sini 1 minus cos 4x dan integrate. Boleh Okay. Sampai sini dulu, kita buat exercise dulu.